My name is Lydia Valeri Onmanimapi, class PPNA. I will present my work. In the nucleus of living cells, there are fine objects that are strike-like roots and consist of substance that usually bind there. These objects are called chromosomes. Chromosomes were first discovered by Von Nageli, but the term chromosome was first coined by Waldeyer, which comes from the word the grid in color means grid in someone's body or color body. A chromatid on a chromosome is composed of DNA molecules. These DNA molecules united with histone proteins to form this nucleus with non-histone protein, which will this and turn to fall from a spiral and the strike. I will twist and twist again to form a super spiral. Chromosome can usually be observed in the metaphase tract during mitosis and meiosis. Division chromosomes look like rods which contain a structure consisting of called dots along the strikes are arranged structures called gens. The place of gens on a chromosome is called a gen locus or chromosome. Pada inti sel makhluk eukariot terdapat benda-benda halus berbentuk lurus seperti batang dan terdiri dari zat yang mudah mengikat. Zat warna benda-benda ini dinamakan kromosom. Kromosom pertama kali ditemukan oleh C. von Nageli, namun istilah kromosom baru dicetuskan pertama kali oleh Waldeyer yang berasal dari kata Yunani chroma dalam arti warna, berarti Yunani, dan soma berarti tubuh. Setiap kromatid pada kromosom tersusun atas molekul-molekul DNA. Molekul-molekul DNA ini bersatu dengan protein histone membentuk nukleosom. Nukleosom ini dengan protein non-histone akan membelit dan memutar membentuk spiral, dan ulir-ulir ini akan memutar dan membelit lagi membentuk superspiral. Kromosom biasanya dapat diamati pada tahap metafase saat pembelahan mitosis maupun meiosis. Kromosom terlihat seperti sebatang yang mengandung struktur yang terdiri dari benang-benang tipis melingkar-lingkar. Di sepanjang benang-benang tersebut terletak secara teratur struktur yang disebut gen. Tempat gen dalam kromosom disebut dengan locus gen. Kromosom arrangement. The chromosome arrangement between prokaryotic and eukaryotic is different, where the chromosome arrangement in prokaryotic cells such as E. coli has a single DNA coil in the closest circular shaft along the DNA is fragmented somewhere in the cell called negroid. In the dish there is a very high concentration of DNA bases that are protein related to DNA such as polymerases and so on. The most common protein is a dimeric protein, which is a natural monomeric protein, both of which bind DNA non-specificity. The chromosome in prokaryotic organisms exists in the form of RNA only. This can be found in the mosaic virus. Chromosome can also be in the form of DNA alone.
For example, in the virus and can also contain different species of DNA and RNA used in the Escherichia coli bacteria. Susunan kromosom. Susunan kromosom antara prokariotik dengan eukariotik berbeda, di mana susunan kromosom pada prokariotik seperti E. coli memiliki gulungan DNA tunggal berbentuk sirkuler tertutup sepanjang 4,6 kali 106 pb. DNA tersebut dikemas di suatu tempat di dalam sel dinamakan nukleoid. Di dalam ini terdapat konsentrasi DNA yang sangat tinggi. Selain itu, semua protein yang berhubungan dengan DNA seperti polimerase, represor, dan lain sebagainya. Protein yang paling banyak dijumpai adalah HU. Suatu protein dimerik mempunyai dua subunit yang bersifat basa HNS. Dulu disebut H1 yang merupakan protein monomerik netral. Kedua-duanya mengikat DNA secara non-spesifik dan sering dikatakan sebagai protein mirip histon. Akibat pengikatan oleh kedua protein tersebut, DNA akan menjadi kompak di dalam nukleus. Kromosom pada organisme prokariotik ada yang berupa RNA saja. Ini dapat dijumpai pada virus mosaik atau tembakau. Kromosom dapat pula berupa DNA saja, misalnya pada virus, dan dapat pula mengandung kekurangan DNA dan RNA seperti pada bakteri Escherichia coli. Bahan penyusun kromosom. First, DNA makes up the chromosomes, about 5 of the total chromosomes. RNA arranges the chromosome, about 5 of the total chromosome. 3. Protein consists of an clan and non-system, which is a DNA menyusun kromosom sekitar 35% dari keseluruhan kromosom. Yang kedua, RNA menyusun kromosom sekitar 5% dari keseluruhan kromosom. Yang ketiga, protein ini terdiri atas histon yang bersifat basa dan non-histon yang bersifat asam. Protein yang terdiri dari histon yang bersifat basa dan histon yang bersifat asam. Kedua macam protein ini berfungsi untuk mengurung benang kromosom sehingga menjadi pudar dan berperan sebagai enzim pengganda DNA dan pengkir RNA. Struktur kromosom. First, the centromere. The centromere is the spherical part of the head of the chromosome, which is the center of the chromosomes and divides the chromosomes into two arms. This section is the fixed narrowing area on a special and fixed chromosomes. Second, the arm section, which this is the main body part of the chromosomes. They contains the chromosomes and genes. Generally, the number of arms in a chromosomes 2, but there are also some that only number. In general, a chromosome consists of chromomer, centromere, second indentation, telomeres, and satellite parts. Yang pertama, centromere. Centromere merupakan bagian kepala kromosom berbentuk bulat yang merupakan pusat kromosom dan membagi kromosom menjadi dua lengan. Bagian ini merupakan daerah penyempitan pertama pada kromosom yang khusus dan tetap. Yang kedua, lengan. Bagian lengan ini merupakan bagian badan utama kromosom yang mengandung kromosom dan gen. Umumnya jumlah lengan pada kromosom 2, tetapi ada juga beberapa yang hanya berjumlah 1. Secara umum sebuah kromosom terdiri atas bagian-bagian kromosom, kromonema, kromomer, stromer, lekukan kedua, telomer, dan satelit. Fungsi kromosom.
Chromosome function. Chromosome function. Chromosomes have a united structure that keeps DNA in a tightly wrapped position. DNA strands are placed around a protein spool-like structure called the histone strand of DNA molecules in a single human cell nearly 6 feet long. Thus, the tightly wrapped growths help the DNA to be processed in the nucleus of the microscopic tiny cells. Chromosome functions also include ensuring that during cell division, DNA is copied exactly as it is and is evenly distributed after cell division. Chromosome function. Its main function is to store genetic material. This is the genetic material that will determine the characteristics of each individual. Second, determine gender. There are two types of chromosomes, namely X and Y. If the embryonic chromosome is XX, then he will be born as a woman. Male is this chromosome is XY, then he is born male. Play an important role in the process of DNA transcription to 6' protein. This is because chromosomes carry genetic material such as DNA. 5. Play a role in the process of division and ensure that each cell has the same gen. Kromosom memiliki struktur yang unik yang membuat DNA dalam posisi terbungkus rapat. Untai DNA ditempatkan di sekitar struktur spool seperti protein yang disebut histone. Untai molekul DNA dalam suatu sel manusia hampir 6 kaki panjang. Dengan demikian, alur yang dibungkus erat membantu DNA untuk ditempatkan di inti sel kecil mikroskopis. Fungsi kromosom juga termaksud memastikan bahwa selama pembelahan sel, DNA disalin persis seperti itu dan didistribusikan secara merata setelah pembelahan sel. Fungsi kromosom. Yang pertama, fungsi utama adalah untuk menyimpan materi genetik. Inilah genetik materi yang akan menentukan sifat dan kekhasan setiap individu. Yang kedua, menentukan jenis kelamin. Ada 2 jenis kromosom, yaitu X dan Y. Apabila kromosom embrio XX, maka ia akan terlahir sebagai seorang perempuan. Sedangkan jika kromosomnya XY, maka ia terlahir sebagai laki-laki. Yang ketiga, berperan penting dalam proses transkripsi DNA untuk melakukan sintesis protein. Ini karena kromosom yang membawa materi genetik seperti DNA. Yang keempat, berperan dalam proses pembelahan dan memastikan masing-masing sel yang telah mendapat gen yang sama. Jenis-jenis kromosom berdasarkan letak centromernya. Telocentric chromosome is chromosome whose centromere is located at the end of the chromosome arm. As acrocentric chromosome whose centromere is located almost at the end of the chromosome arm. Submetacentric chromosome whose centromere is located almost in the middle of the chromosome arm. Metacentric chromosome chromosomes whose centromere is located in the middle of the chromosome arm and he has the same long arc.
telosentrik kromosom, kromosom yang sentromernya terletak di ujung lengan kromosom. Yang kedua, kromosom akrosentrik, yaitu kromosom yang sentromernya terletak hampir di ujung lengan kromosom. Yang ketiga, kromosom submetasentrik, yaitu kromosom yang sentromernya terletak hampir di tengah lengan kromosom. Yang keempat, kromosom metasentrik, yaitu kromosom yang sentromernya terletak di tengah lengan kromosom dan memiliki lengan yang panjang. Kelainan kromosom. Chromosomal abnormalities. Chromosomal abnormalities are disorders in the normal chromosomes contents of cell and are a major cause of genetic condition in humans such as Down syndrome. Some chromosomes abnormalities do not cause disease in prokaryotes, such as translation of inversions of chromosome, although they can cause a high chance of having a child with a chromosome abnormality. Kelainan kromosom adalah gangguan dalam isi kromosom normal sel dan merupakan penyebab utama kondisi genetik pada manusia seperti sindrom Down. Beberapa kelainan kromosom tidak menyebabkan penyakit pada operator seperti translaksasi atau infeksi kromosom. Meskipun mereka dapat menyebabkan kesempatan lebih tinggi melahirkan anak dengan kelainan kromosom, jumlah abnormal kromosom atau set kromosom aneuploidi dapat mematikan atau menimbulkan gangguan genetik. Kesimpulan, based on the above discussion, it can be concluded as follows. A chromosome is a muscular structure containing DNA where genetic information in cell is stored. The word chromosome comes from the word chroma, which means color, and some, which means body. The chromosome consists of two parts, namely the centromere and the kinetochore, which the control of the round chromosome, and the chromosomes arm that contains chromosome and two gains. The chromosomes structure can be divided into parts, namely in the centromere part and the centromere arm, which is the round head of the chromosomes, which is the center chromosome, and dividing chromosomes into two arms. The arms are the main parts of chromosomes that contain chromosomes and chromosome structure. Genus of two types, namely chromosome mutation and abnormality. In chromosome abnormality is chromosome consists of the two types, namely abnormalities in the number of chromosomes and abnormalities is chromosome structure. Berdasarkan pembahasan di atas, maka yang dapat disimpulkan sebagai berikut. Kromosom adalah suatu struktur makromolekul yang berisi DNA di mana informasi genetika dapat di sel disimpan. Kata kromosom berasal dari kata chroma yang berarti warna dan soma yang berarti badan. Kromosom terdiri atas dua bagian, yaitu centromere atau kinetochore yang merupakan pusat kromosom berbentuk bulat dan lengan kromosom yang mengandung kromonema dan gen jumlah 2 buah atau sepasang. Struktur kromosom dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian centromere